সৈয়দ আহমদ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল উদ্বোধন হলো ৩রা মার্চ রবিবার। এই অনুষ্ঠানটির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জনাব আমির উদ্দিন ববি। সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এই অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং এর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন স্বর্ণকমল সাহা, জাবেদ আহমেদ খান। অনারেবল চিফ গেস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নাদিমুল হক, কার্তিক চন্দ্র মান্না, আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আসুন দেখে নেওয়া যাক এই স্কুল সম্পর্কে তারা ঠিক কি জানালেন। आतिफ भाई, जनाब आतिफ अनीस साहब और मुख्तार आलम साहब से पूरे मुख्तार आलम साहब से और आतिफ भाई से कि आप लोग हमारे ऑनर्स पीछे अच्छे बोले। आमिर उद्दीन बॉबी तो कैसे बोलते हैं आप लोग तो देखे हैं, लेकिन जिगर कैसे बोलते हैं मैंने तो पहले बार सरहद खुशा हमारे बहुत प्यारा छोटा भाई की तरह, दोस्त की तरह, लोकल कल्चर की तरह, शिक्षित बनकर समाज को मजबूत करे और कम्युनल हार्मोनी को हम लोग तहे दिल से उसको बचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग आपस में जो तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। स्टेट में बैठे हुए हमारे गाइड, फिलोसोफर एंड फ्रेंड और नेता श्री सुदीप बंदोपाध्याय, बहुत दिन से उनके शरण में हम लोग सामने। फिराद हकीम साहब उस टाइम मिनिस्टर थे, उनके ऑफिस में भी मिलता वक्त उसके लिए आज हम लोग तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। अरे ये तो जाएगी। এলাকাতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতে সচরাচর নেই কলকাতা শহরে। এই প্রথম উদ্যোগটা আমরা সকলে মিলে এসে কান ভরে সমর্থন করেছি। রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ খান এসছেন, আমাদের বিধায়ক স্বর্ণকমল শাহ এসছে, সর্বোপরি কার্তিক মান্না আমাদের প্রাইমারি স্কুল সমিতির চেয়ারম্যান সরকারি পদে আছে, আমির উদ্দিন ববি তো আছেই। তা আমরা সকলে মিলে চাইব যে এই রকম স্কুল কলকাতা শহরের আরও আশেপাশে গজিয়ে উঠুক, তৈরি হোক। কারণ ইংরেজি শিক্ষার একটা ডিমান্ড সারা দেশব্যাপী আছে এবং সেটা সবসময়ই থাকবে। এটা একটা বড় ঘটনার সূত্রপাত। আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আশা করছি এই স্কুল খুব ভালোভাবে চলবে। फिर गुजारिश करता हूं जनाब आमिर उद्दीन बॉबी साहब से कि वो श्री स्वर्णकमल साहब जी का और खासकर जो माइनॉरिटी तबके के बच्चे बच्चियां उनको एक नया सुयोग मिलेगा पढ़ाई लिखाई का। उसके लिए मुबारकबाद देते हैं उद्योक्ता को, आमिर उद्दीन बॉबी को, जो है मेयर एंड मेंबर इन काउंसिल है कॉर्पोरेशन का, उसको मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद। সেটা আজকে আমরা প্রাইমারি সেকশন করেছিলাম, আজকে আমাদের সেকেন্ডারি সেকশন স্টার্ট হয়ে গেছে। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের গভর্নমেন্টকে। আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছি, ক্লাস 10 পর্যন্ত আমাদের অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাওয়ার কথা। আমরা গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করেছি এই স্কুলটা আমরা নন এডেড করে দেয়, তাহলে আমরা কম পয়সাতে বাচ্চাদেরকে এই এডুকেশন সুবিধা আমরা দিতে পারবো। एक आखिरी सवाल कि ये स्कूल
আমাদের BTV নিউজ বাংলা চ্যানেলে।